Dobrodošli na kanal Operativni građani. Kao što možete da vidite iz naslova, tema današnje epizode jeste kamuflaža M10 Vojske Republike Srbije. Izabrali smo tu temu iz razloga zato što niko do sada nije testirao njenu efikasnost na terenu ili bar nije objavio kao poseban video. I smatramo da nakon okvirno 15 godina postojanja ove kamuflaže i njene upotrebe u Vojsci Srbije zaslužuje da ima jedan video o njenoj efikasnosti. Današnja kamuflaža M10 jeste predviđena za predeo centralne Evrope, odnosno za naše podneblje. Ona je uvedena u upotrebu 2010. godine, kao što i samo ime kaže. Ona prati trend modernih kamuflaža, jer možete da vidite da se sastoji od kockica pre nego nekih, da kažem, nepravilnih geometrijskih oblika. E sad, zašto je to bitno? Prethodna kamuflaža M93 sastojala se iz nekoliko polja koji su bili geometrijski nepravilni i ta polja su bila različite boje. Ono što je karakteristično za sve kamuflaže modernih vojski posle 2000. godine jeste njihova pikselizacija, odnosno stvaranje ovih malih kvadratića koji zajedno čine jednu veću šaru. Zbog čega je taj trend uveden? Prvo i osnovno jeste zbog napretka vojne tehnologije, odnosno uvođenja elektronskih sredstava u ratovanje, odnosno optoelektronskih sredstava koja imaju ekrane. Prvenstveno misli se na uređaje za noćno gledanje, odnosno noćno posmatranje, koja imaju ekran. Sam taj ekran je stvoren od piksela. Znači, kamuflaža koja je prethodno bila je mnogo vidljivija na pikselizovanom ekranu nego ovakva kamuflaža. To su sitni detalji, ali kao što znamo u vojsci i u ratu sitne stvari daju veliki rezultat. Dalje, kao što smo rekli, ona je napravljena za podneblje centralne Evrope, odnosno kontinentalnog predela. Ono što je kasnije uvedeno jeste dva kompleta M10 kamuflaže, letnji i zimski. Mi ovdje imamo oba modela, odnosno oba primjerka. Gornji deo predstavlja deo zimskog kompleta, dok pantalone, odnosno donji deo, jesu iz letnjeg kompleta M10. U sljedećem dijelu videa ćemo testirati njenu efikasnost na određenim mestima i u određenim dobima dana, odnosno sa više osvjetljenja ili manje osvjetljenja, također i sa više vegetacije i manje vegetacije. Ono što preporučujem gledalcima koji gledaju ovaj video na mobilnim telefonima, a takvih je jedno 50% vas, okrenite, odnosno rotirajte telefon da bi mogli da uočite, odnosno da imate više šanse da me uočite u sljedećim kadrovima. Zato hajde da vidimo.
To bi bilo sve što se tiče testiranja ove uniforme. Naravno, ovu uniformu možete da posjedujete i zapravo trebali bi da je posjedujete. Ono što ne smete da činite jeste da nosite obeležje jedinica na njoj. Zato budite odgovorni. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tad, ostanite operativni.